Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from the first group who would like to present our material under the title Intercultural Communication. And my name is Elsa Blaumera and also my partner Ufa Zahra Afifa, and it will begin from me. So let's see this supportive title. So in here there is the definition of intercultural communication, the types, practical example, why it is important, how to improve it, and also the barriers and the challenges of intercultural communication itself. And we will start from the definition first. So in here, intercultural communication is the verbal and non-verbal interaction between people from different cultural background. Nah, di sini intercultural communication adalah ketika kita itu berinteraksi baik secara verbal, yaitu bercakap-cakap melalui suara, atau bahkan secara non-verbal antara individu dan individu atau individu dan kelompok yang sama-sama memiliki different cultural background. Nah, di sini interaksi di sini tidak selalu not always much more about language. Jadi tidak selalu tentang bahasa. Itulah mengapa di sini ada statement not only verbal but also non-verbal. Kemudian selanjutnya ada types of intercultural communication. So the first types is social science approach. Nah, pendekatan ini fokus kepada bagaimana kita itu dapat mengobservasi behavior seseorang yang berasal dari different culture dengan tujuan kita itu dapat mendescribe dan juga mengcompare, membandingkan dengan orang-orang lain yang juga memiliki behavior yang berbeda karena berasal dari different culture. Karena culture itu sangat mempengaruhi behavior seseorang. Nah, kemudian yang kedua ada interpretive approach. Nah, di sini approach ini berfokus pada bagaimana kita dapat mengaccumulating pengetahuan kita tentang suatu culture melalui komunikasi. Nah, ini biasanya sering kita lakukan seperti berbagi cerita tentang experience, individual experience, dan juga subjektif kita tentang suatu cultural. Nah, kemudian yang ketiga juga ada critical approach. Nah, di sini approach ini adalah bagaimana kita dapat mengexamine culture itu berdasarkan dengan perbedaannya. Nah, karena perbedaannya itu kita dapat mengcompare dengan culture si researchers itu sendiri. Misalkan saya ini ingin mengcompare culture orang lain, melihat perbedaan mereka dan juga membandingkan dengan culture saya. Nah, kemudian juga saya harus dapat melihat bagaimana media, social media atau internet atau sebagainya itu mempotret culture tersebut. Kemudian kita berlanjut kepada slide selanjutnya. Nah, ini ada practical example dari intercultural communication itself. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada pada tabel ini ada tulisan USA, UK, Germany, and Thailand. Nah, jadi di sini we will compare these four nations together about the intercultural communication. Nah, ketika kita ingin membangun suatu hubungan dengan orang lain, kita melihat orang-orang USA, mereka akan memulai suatu hubungan itu dengan small talk. Nah, small talk di sini adalah pembicaraan ringan seperti menanyakan cuaca atau menanyakan kabar dan sebagainya. Sedangkan negara UK sendiri, orang-orang negara ini akan memilih memulainya dengan humor. Nah, sedangkan Germany, mereka memilih dengan cara direct approach. Nah, direct approach ini sendiri adalah mereka itu langsung to the point. Mereka tidak basa-basi. Jika ingin membangun suatu hubungan, maka mereka akan to the point melakukannya. Tidak ada small talk, tidak ada humor, dan sebagainya. Sedangkan negara Thailand sendiri, untuk membangun suatu hubungan dengan orang lain, mereka akan
bertanya tentang personal question seperti apakah sudah menikah atau berapa umur kamu dan sebagainya. Nah, jika kita melihat dari bagaimana setiap warga negara ini melakukan greeting, USA dan UK sangat suka memanggil nama seseorang itu dengan first name mereka. Nah, ini memang kesannya lebih informal dan lebih dekat gitu. Sedangkan Germany, they really love shake hands, and according to them, this is something that respect each other and also formal gitu. Sedangkan Thailand itself, they love to palm together and also bow. Mereka membungkuk untuk menghormati satu sama lain. Begitulah cara mereka masing-masing melakukan greeting. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, partner saya, yaitu Ulfa. Kepada Ulfa, saya persilakan. Terima kasih. Okay, I'm Ulfa Zara Afifah will explain why this skills is important to us. First, intercultural communication is an essential skill for anyone working across different countries or regions to avoid conflict. The second, intercultural communication essential to accurately and appropriately transfer information across countries and cultures. The third is intercultural communication is also crucial for anyone working with people from other cultures to avoid misunderstandings and even offense. How to improve these skills? I will explain to you about these tried and tested strategies to improve our intercultural communication skills. First, be prepared. Do your research and find out who you will be dealing with. Look into cultural norms and social customs of the locations. For example, if you are traveling to China, South Korea, or Japan, you have to check out these country guides before you set up. Next, learn the language. It will no doubt be a huge benefit and much appreciated if you show that you have made an effort to learn your counterpart's language. They will surely respect you for it, and this could boost your relationship. Next strategy is be observed. When you first interact with a representative of the unfamiliar culture, listen carefully and closely observe their behavior. Pay particular attention to how they respond to different communication styles, and also look for similarities to your own culture. Next, be open-minded and self-aware. Forget all blanket assumptions you may have had about the other culture. Next, ask questions. If you are unsure about something or think you may have misunderstood what's being asked of you, it's perfectly fine to ask and clarify rather than guessing and potentially committing an embarrassing fault. The last strategy is seek help. To coach you in the culture of your target country, you can ask the professional or someone who have an experience to your target country. You can ask them any question you like and draw on their hands-on experience. Next is barriers and challenges. One of the main challenges of intercultural communication is ethnocentrism, which is the common but misguided assumption of a cultural group that it is superior to other cultural groups. Another barrier is anxiety. We feel anxious because we unsure what we being expected about the country, so that we could make a lot of mistakes from that. That's all from the group 1. Thank you for your attention. Sorry for all the mistakes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.